नमस्कार। षष्ठ एपिसोड को मु आपण को स्वागत जनाऊँगी। यह एक प्रवाद संपर्कीय धारावाहिक एपिसोड। आपण को जदि केतेबेले समय हुए आपण को देखिया को अनुरोध। आज चारोटी प्रवाद संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमटी होची कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। द्वितीयटी होची खोल पर्वत मार मूसा। तृतीयटी खजुरी गछर कि गुण बाहुनी भी से मूलरू पाहाच पाहाच। चतुर्थटी खाइब कुरुबलंकर, गाइब पांडवंकर। प्रथमटी जो अच्छी प्रथमटी होची कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। जो लोक माने मिछ सत बनै चुनै कहती एवं चतुरतार सहित कही पारती से यहाँ प्रযোज्य। कहीं कही जानिले कथा सुंदर। कथा कहवा एक कला एवं अनेक समय रे आमे मिछ कथा को जदि ठीक भाव में उपस्थापना करि परिबा, अतिरंजित करिकरी ताहा अन्य माने मध्य सुनिबे। बेले बेले कौन हुए ना कथा को आमे किछि शब्द अच्छी आमे समस्ते जानिचे, किंतु शब्द को जेतेबेले आमे संयोजन करिबा ताहा एक भावार्थ सृष्टि करिवो, तेबे सेटा गोटे भल वाक्य हो पारिवो। आ शब्द को जदि आमे भल भाव में संयोजन करि परिबा, सेथरे जदि आमर आवेग जड़ित हो गला तेबे ताहा एक कविता भी हो गला। कहीं कल्पना एटा सृष्टि हुए। तेणु अनेक समय रे आमे कल्पना रे अनेक गुड़िया कथा को उपस्थापना करिता। आपण माने जानिथिबे बहुत भंड प्रवचक माने अछि जो माने कि प्रवचन देवा समय रे से निजको एपरि भाव में उपस्थापना करिथांती एवं तांकर गर्व एवं अहंकार एते थाए जे से माने निजको एक भगवानंकर अवतार बेले निजको कहिया को केबे पछांती नाही जे भगवानकर बाणी केवल तांकरी माध्यम रे परिस्फुटन घटे। एवं जो माने प्रवचन सुनिया को जाउचंती से माने अंध भाव रे से माने को विश्वास करंती। शह शह संख्या रे, हजार हजार संख्या रे, लक्ष लक्ष संख्या रे गोटे स्थान रे जाई उपस्थित होवंती एवं सेठी से माने सेमानकर कथा सुनंती। किंतु सेही बाबाजींकर जेतले पदधूली पाइया पे समस्ते व्यग्रता प्रकाश करंती से माने भूली जाती जे से एक मनीष बोलिकी एवं से एक मरणशील व्यक्ति बोलिकी से माने भूली जाती। से आखि आगे देखा जाए ये होचंदी भगवान। ए जहा कहिबे ताहा होची सत्य। से जहा कहती सबुजाक पुराण, सबुजाक तर्कशास्त्र अंतर्भुक्त। तेणु से माने विभिन्न प्रकार उदाहरण माध्यम परिप्रकाश करिथांती एवं आधुनिक तार सहित चिराचरित घटना सहित जदि ओतप्रोत भाव में जड़ित करदेवे तेबे ताहा अत्यंत आकर्षणीय। किंतु अनेक जगह ये प्रवचन समय रे अनेक दुर्घटना घटे जो थे कि अनेक लोक मृत्युवरण करते तांकर घर संसार जोड़ी जाए एवं शेष को से माने कहती जे धर्मस्थली रे जदि आम प्राण उड़ीगला तेबे आम स्वर्ग को पलि गलु। यह सत्य नुह। तेणु बेले बेले आमे अन्य मानकर कथा रे परिचालित हवा नहीं, कहीं से माने कथा को कही जानिकी अति सुंदर भाव में उपस्थापना करि पारंती। जेमती आमर समस्तंकर केश अछि, समस्तंकर मथा अछि, मथारे केश थाए आ सेही केश को जो माने भल भाव में बांधी पारंती, सजई पारंती, सेटा निश्चिंत भाव में अन्य को सुंदर देखा हबो। तेणु कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। द्वितीयटी होची खोल पर्वत मार मूसा। एटा को मानक पई प्रयोज्य ना गोटे साधारण कार्य आमे जतले कर सेते बेले जदि गोटे महत् कार्य सेठी बाधा पाउची तबे सेठी एई कथा को आमे उपस्थापना करूचे। खोल पर्वत मार मूसा। मूसाटा को मारिबा किंतु पर्वत कथा चिंता कले पर्वत दूर को बहुत सुंदर देखा जाए। यह एक प्राकृतिक परिवेश सृष्टि करिताए। यह वन्यजंतु मानकर आश्रयस्थली, बासस्थली। आ
ଝରଣାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ କୁଳୁକୁଳ ହେଇକି ବହେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଆମର ମନକୁ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ଯେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କାହିଁକି? ଝରଣାର ଯେଉଁ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୂଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିବା ତେବେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଭରା ପର୍ବତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆମର କ'ଣ ଚାଲ ବା ଚରିତ୍ର ଅଛି? ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେଳେବେଳେ କିଛି ସାଧାରଣ ଦୋଷ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋଷକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ନ କରିକିରି ସେଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ସମୟ ଦେଇଥାଉ ସାଧାରଣ ଦୋଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଏହା କରିବା କ'ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହଁ? ଜଣେ ଛୋଟ ଦୋଷଟିଏ କଲା, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷାଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଖୋଳିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ବାହୁନି ବି ସେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ତା ଡାଳ କଟା ହେଇଯାଏ, ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଭଳି ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଯେ ତୋଳେ ସେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଏ, ତାକୁ ଧରି ଧରିକିରି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଏ ଏବଂ କୋଳି ତୋଳିକିରି ଆଣେ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖଜୁରୀ ଗଛର କାହିଁକି ପାହାଚ, ତେଣୁ ତାର କ'ଣ ଆମେ ଗୁଣ ଗାଇବା? ତେଣୁ ଏଠି ତାକୁ ଆମର ସମାଜରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରବାଦଟିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁଟାକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତ ସେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଉପଦେଶ ବା ତା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଗର୍ହିତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକିରି ସେଇ କାମ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚୋରି ଡକାୟତିରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ସମାଜକୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଖାଇବ କୁରୁ ବଳଙ୍କର, ଗାଇବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତ, କୁରୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, କୌରବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକୁନି ବି ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଜିଦି କରିକିରି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଶେଷକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକର କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯାହାର ଆମେ ଦାନା ଖାଇବା, ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଇବା,
एवं जी आमको सबु समय आमर शिक्षा कथा हो स्वास्थ्य कथा हो एवं आमर सांस्कृतिक परंपरा लिभाई जो कार्यक्रम हो से जी आमको साहाय्य करुच्ची जी आमको सहानुभूति देखा तार शत्रु मान सहित मिसिक तार क्षति करने आवश्यकता कौन अच्छी किंतु नाई किसी लोक अच्छा जो माने कि जनकर दाना खाई तार प्रशंसा करेंगे ना जे शत्रु तार प्रशंसा करेंगे तेणु बेले बेले आम देखू जे किसी लोकंकर मानसिकता यह जे निज लोकर क्षति घटाई शत्रुर जयगान करते सेमती लोक मैंने दुनिया रे अच्छंती तेणु से कथा प्रযোज्य जे खाइब गुरुबलंकर गाइब पांडवंकर आज ए प्रभात कार्यक्रमटी मुझे समाप्त करुच्ची आज यही प्रभात कार्यक्रम रे 4टी प्रभात संपर्क रे आलोचना कले मु आशा करुच्ची आपन को निश्चिंत भाव में भल लगे जदि भल लगुच तेबे यही वीडियोटी आपण माने अन्य मानकु शेयर करंतु टिके पारुचन जदि लाइक बटनटा टिके दबाई दियंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जदि किछि सजेशंस अछि सकारात्मक सजेशंस तेबे ताहा मध्य आपण माने लेखंतु एइटा आम कार्यक्रम को आहुरी भल करिया पई चेष्टा करिवारे साहाय्य करिवो। रहुछि नमस्कार।